Hindi nagkabataan. Pasto. Gilis. Patay. 2 points. Gilis. Angat konti, punay. Intro, angat. Dribble the ball. Pona. Number 25. Pagod 20 minutes. Dima. 10 minutes. Dima. Dribbling the ball. Pahukal. Tumira. Wala. Nice. 2 points. Omo. Paborito ni Omo yun, yung pabor na gano'n. Number 20. Yan mga tira Dribbling the yan. ball. Marasigan. Pitito. Tumira ng Chris. Wala. Nakuha sa number. Dima. Number 7. Dribbling the ball. Tumira. 2 points. Number 27. Pagungtam no nabayag bola. Pagungtam, pukawam. Number 16. Pagalitan mo pag matagal ang bola. Dribbling Kaya the agad ball. mo. Number 16. Paso. Marasigan. Kabila, si Pipito. Pasto. Patay. Pipito. Tumira ng 3 points. 3 points. Pipito. Number 27. Dribbling the ball. Pahupa. Lost ball. Bola sa. Nice speed. Kaya mo, takbo pas. Number 19. Tumira. Pipito. Wala. Number Tatlo. Dima. Foul. Marasigan. Dima, dribbling the ball. Pass to number 14 to shoot. 25, dribbling the ball. Tumira. Wala. Bola sa Harvard. 13 seconds to shoot. Tumira almost. Foul. Oh, number 20. Paso. Balyeser, number 19. Balyeser, number 19. Hindi nagkapasahan. Marasigan. Paso, Pipito. Tumira ng 3. Ano bantayan? Putang inang yan. Iyawan mo kasi, Carlo. Dribbling the ball. Dima. Dribbling the ball. Dima. Dima. Tumira. 2 points. Dima. Paano mo nakagad yun dun, oh? Dos. Pipito. Dribbling the ball. Nakuha. Dima. Bola. Foul. Pipito. Push ball. 7 minutes, 46 seconds. 47-55, the favor. Alahanin mo yung update nila, nila dyan. Dima, dribbling the ball. Tumira, Patay. Chris. 3 points, number 27. Sa kabila! Gilis. Marasigan. Son, ayun na, son, oh. Tumira, wala. Nakuha ang bola. Gilis, dribbling the ball. Time to shoot. Gilis, tumira. Wala pa rin. Nakuha ang Omo. Ang bola. Dribbling the ball. Dribbling the ball by Omo. Omo, dribbling the ball. Paso. Marasigan. Nakuha ang bola. Pipito. Dribbling the ball. Paso. Number 27. Nagpasahan na. Number 7. Dima. Kuha ang bola. Number. Nakuha ni Mahila. Ano mo? Time out, no? Nakuha rin. Hindi po na. Counted. Wow. Mahilo. Ba naman yun? Ha? Pagka sila yung ano, trito yung ano natin, then nandyan si Michael eh. Trito. 50. 35. Oh. Mas maganda sana akong inassist mo rin dyan kanina. Pilit ko libre na sa loob. Number 11. Yun, sure ball na yun. Nasa Sige, ano, first gilid. of all. Gaganon ko na lang yun, oh. Ito, ano pa?
6 minutes and 40 seconds. Sumuli kay Tira, okay na. Tira na ako. Time out. Nice team. Our score 47-60. The favor of Cardio team. Nice, nice. Shout out kay Edwin. Guapo. Ini yung kay Pipi. Ay, ano, ayaw mo na sila. Kapatay ako na. Pinayo, ano, kay Sabay yung